Il est clair que dans ce film, on touche un thème qui n'est pas évident du tout. Это только что сказали. Очевидно, что в этом фильме затрагивается тема, которая совсем нелегка Dans nos cultures occidentales. и непонятна нашей западной культуре. Et quand on regarde un film Когда мы смотрим фильм, qui s'appelle Le Pacte des âmes, который называется «Договор душ», comme je dis souvent, on ne regarde pas un Bruce Willis. по-любому, Сулис. Je parle de Bruce Willis, un comédien américain. Брюс Уиллис, это же не Брюс Уиллис, Voilà. американский актер. Non, mais ça veut dire qu'on se met en condition Это означает, что мы помещаем себя в такие условия, d'ouverture de l'esprit открытие ума, pour regarder autre chose. чтобы смотреть на что-то другое. Parce que autre chose est possible Потому что другое dans le возможно monde du cinéma comme dans la littérature. в мире кинематографа, как и в мире литературы. Вот так. Et s'il y a une part qu'on ne comprend pas, Если какая-то часть, которую мы не понимаем, j'espère qu'il y a beaucoup de parts qu'on ne comprend pas. я надеюсь, что есть там много частей, которые мы не L'idée, понимаем. c'est pas d'enseigner une vague vérité à quelqu'un, Потому что идея не в том, чтобы туманную истину кому-то c'est de montrer преподавать, des images, а показать образы, de dire des paroles говорить слова, qui sont des impulsions à la recherche. которые являются импульсами к поиску. Il y a ici à peu près plus de 400 personnes, Здесь приблизительно больше dont 400 environ 390 людей, и 390 приблизительно из них qui ont commencé à apprendre à faire ce que fait Enea dans ce film. начали учиться делать то, что Энея делает в этом фильме. Donc 390, il y en Поэтому aura 39, un dixième qui va réussir. 390, и из них Dans le film, il y a une séquence в фильме есть сцена, où Énéa dit à Damien, где Энея говорит Демьян, nous sommes très différents, vous et moi. ты и я, мы очень отличаемся. Comment expliquez-vous que nous ayons vu les mêmes choses? Как вы можете объяснить, что мы видели одно и то же? J'ai fait cette expérience. У меня был такой опыт. Quand on a commencé à travailler sur ce film, Когда мы начали работать над этим фильмом, les sphères, elles sont arrivées toutes seules, quoi. сферы сами пришли. Et très vite, j'ai proposé des décors avec des sphères, Очень быстро я предложила et украшения sans me сферами, poser la moindre question. и задавая никаких вопросов. Convaincu que j'étais probablement et même sûrement en lien avec le travail que je devais accomplir. Убежденный, что я наверняка был связан с той работой, которую должен быть выполнить. Dans le film, Энея dit, dans le monde astral des âmes, Нас ничто не должно вывести из равновесия. rien ne peut nous il ne doit pas avoir y être quelque chose qui peut nous perturber. Иначе часть нас может остаться в этом мире. Sinon, une partie de nous peut rester dans ce monde. Возможно ли поподробнее пояснить? Est-ce que vous pourriez clarifier ça? Normalement, personne n'entre dans ces mondes s'il n'en est pas capable. В принципе, никто не может войти в эти мира, если он на это не способен. Les personnes qui ne sont pas préparées correctement Люди, которые не подготовлены Entre- надлежащим образом, entrent uniquement dans le monde de leur fantaisie ходят только в мир их et фантазий de leurs rêves. и своих мечтаний. Ceux qui entrent réellement dans ces mondes qui ne sont pas les mondes des rêves, Те, кто действительно входят в эти миры, и эти миры не являются мирами мечтаний, ne peuvent le faire que s'ils connaissent les clés, могут это делать только если они знают ключи. qui sont une façon de penser, И эти ключи — это способ мышления, des mantras, des paroles мантры и слова, et des postures и позиции, et des techniques respiratoires. и дыхательные техники. Sans maîtriser ça, Не владея этим, on ne peut pas y entrer. нельзя туда войти. Ça signifie que grâce à ces techniques, Это означает, что благодаря этим техникам on maîtrise ses émotions мы владеем своими эмоциями et ses pensées. и своими мыслями. Et par voie de conséquence, И в результате son état nerveux, свое нервное состояние, hormonal, состояние нервной системы, Мускуляр, гормональной, мышечной etc. и так далее. И последняя фраза, если я ее правильно помню, я ее записала. Или dernière После phrase, фильма. Мы можем быть счастливы в жизни, si je l'ai bien compris, on peut être heureux dans la vie если поняли смерть. que si on a compris la mort. Для меня она отпечаталась в мозгу. Ça m'imprégnait mon cerveau. Но я просто сейчас не могу ее наизусть говорить, потому что боюсь ошибиться. Je ne le connais pas par cœur encore. И огромное спасибо за этот фильм, Un grand merci pour ce film, потому что он хоть и о смерти, но он очень живой. parce que même s'il parle de la mort, mais il est très vivant.
и для живых. et pour les vivants. Спасибо. Merci. И мы так друг друга толкнули локтем в какой-то момент и говорим, что за музыка? Et à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce que c'est cette musique? Они Compositeur, tu veux te lever? здесь. Композитор. C'est Et lui. Alix. Это он. Les paroles et les actions sont des causes Слова и действия — это причины, qui ne sont jamais sans conséquences которые никогда не бывают без последствий dans la vie et dans la mort. в жизни и смерти. C'est que toutes nos actions nous lient, Каждое наше действие связывает нас. toutes nos paroles nous lient. Все наши слова нас связывают. Donc une promesse ou un pacte, Поэтому обещание или договор c'est à la fois parole et action. — это одновременно и слово, и действие. Et ça nous lie très fort. И это очень сильно нас связывает. On appelle ça aussi le karma. Это также называют кармой. Здравствуйте, мастер. Bonjour, Vous Настя. avez l'impression qu'il n'y a que des Russes ici. J'allais У vous вас dire. впечатление, что здесь в зале только русские? Я именно это и хотел Il y a сказать. une, Je cherchais des Français, mais... il y a- il y Я a искала французов. une centaine de russophones. Ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment entouré d'âmes comme ça Мой вопрос, мы действительно так окружены душами? et qu'on les perçoit un petit peu, même sans en être conscient И мы ou- их даже немного воспринимаем, хотя и не осознаем это. Est-ce que c'est réel autour de nous? Это реально вокруг нас? Même si c'est pas dans le monde matériel, je m'en rends bien compte. Даже если это не в материальном мире. Il existe des mondes parallèles. Существуют параллельные миры, Et dès que ta conscience arrive à percevoir dans les mondes parallèles, и как только твое сознание ему удается воспринимать параллельные миры, eh bien, les âmes ou les esprits qui y vivent se manifestent. то души и духи, которые там живут, проявляются. Et évidemment, parfois, Конечно же, иногда ils se manifestent tellement fort они проявляются настолько сильно, qu'ils entrent dans ton lit что они тебе в кровать заходят. et que tu les vois se matérialiser, Et- même avec tes yeux. Ты видишь, как они материализуются, даже глазами их видишь. Mais ça signifie qu'il y a une confusion des mondes. Но это означает, что два мира спутываются. Également, les sphères Excitation. qu'on voit dans le film, А Ça, c'est des также vrais. сферы, которые мы видим Oui. в фильме, они настоящие. et est-ce qu'elles représentent des mondes, Des mondes chaque fois. Они представляют qu'elle собой миры, représente да, каждый également раз миры. des âmes ou des... Или они также представляют собой души. Des mondes et des âmes et des Mais- esprits. Миры, души и духи. Vraiment, pour moi, le film, ce que je retiens, И второе замечание, то, что я запомнила из этого фильма, c'est une aide pour la lecture aux morts. что это помощь Donner- чтению мертвым, Donner plus de sens aux mots придавать больше смысла словам, à certaines étapes, approfondir vraiment le sens. в определенных этапах À certaines углублять étapes. смысл. Notamment, une des idées fortes que je retiens, В частности, я запомнил сильную идею. c'est la recherche de vraiment la sérénité dans les étapes difficiles. Поиск безмятежности в трудных этапах. Il y a plusieurs fois ce mudra Несколько раз Que tu была fais, мудра, Néa. которую Нея сделала. qui, justement, quand on est sur le point d'être déstabilisé, Как раз on peut когда se мы raccrocher à ça. практически уже дестабилизированы, мы можем за нее зацепиться. Merci. Спасибо. Quand on lit Lecture aux morts, on se dit ce truc-là, ça peut pas faire un film. Je suis désolé. hein. Когда мы читаем книгу усопшим, трудно написать фильм. Et c'est la première idée que j'ai eue. Je me suis dit, mais comment on peut faire un film avec ça, aussi Это fort ma- soit-il? Моя первая мысль, которая мне пришла, как можно сделать фильм на такую идею, хотя она была очень сильной. On a dit tout à l'heure, et c'est très gentil aussi, alors, je suis un peu pas le prolongement, mais qu'on se soit entendu pour qu'avec ce que je sais faire, Правда, что я чувствую себя инструментом, не то чтобы автора, но я как бы продолжение, как только что сказали, всего, что вы здесь стараетесь on делать. arrive à mettre des images qui vous touchent tous, ou en tout cas le plus grand nombre possible, j'espère.
Нам удается составить образы, которые трогают очень вас, во всяком случае, большое количество из вас. Et forcément, quand on adapte ce genre d'ouvrage, je pense, И правда, что когда мы адаптируем подобного рода vous книги, allez y retrouver des références à la Gurdjieff et peut-être plein d'autres, et tant mieux. вы найдете Tant mieux. ссылки на Гурджиева и, может быть, многих других, и тем лучше. Mais c'est pas dans l'esprit de copier ou de refaire, c'est Но смысл бы не в том, чтобы скопировать или повторить, juste dans cet élan de l'écrit existant pour l'adapter en images. а быть просто в этом движении существующей книги, чтобы наложить ее на образы. Mais la référence à Peter Brooks, merci, je la garde en mémoire. Но спасибо за ссылку на Питера Брукса, я запомню это. Et j'ai vu aussi les chiens. Также она увидела Et- собак. J'étais heureuse de les voir et je me suis dit, c'est des gros nounours. Ils sont pas du tout méchants. Ils avaient l'impression comme ça de И, fauves. она была очень рада их видеть и сказала, что это большие плюшевые мишки, они совсем не злые. Touchir. Ça, c'est la seule référence au film Это единственная ссылка на фильм Rencontre avec des hommes remarquables. «Встреча с замечательными людьми». La présence des chiens. Присутствие собак. Il y a quelque chose dans ce que vous dites qui est très important. В том, что вы говорите, есть что-то очень важное. Vous savez, un film, c'est du romantisme. Знаете, фильм — это романтика. Et le risque, И риск c'est d'être ému par un film. — это то, что фильм нас затрагивает. Et comme les êtres humains vivent avec leurs émotions, А поскольку люди живут со своими эмоциями, ils en restent à ce niveau-là. они остаются на этом уровне. Et c'est comme ça que le monde fonctionne И именно так мир работает. dans le domaine de la vie réelle, Либо в сфере реальной qui жизни, signifie la vie это означает sur Terre жизнь на Земле, et la mort dans notre monde. а смерть в другом мире. Il n'y a aucun romantisme. Нет никакого романтизма. Il y a les pensées réelles, Есть реальные мысли, il y a les paroles réelles, реальные слова, il y a les actes réels реальные поступки et toujours leurs conséquences. и всегда их последствия. Le romantisme spirituel n'existe pas, Духовного романтизма не существует, mais les contes de fées, но сказки, les films фильмы peuvent être une incitation pour certains могут быть побуждением для некоторых, à sortir de l'émotionnel romantique потому чтобы выйти из романтического pour эмоциональности, entrer dans une vraie pratique. чтобы войти в настоящую практику. Parce que sans la pratique, Потому что без sans ce практики, changement, cette métamorphose intérieure без этой внутренней трансформации, изменений vers un niveau plus élevé de soi-même, к более высокому уровню себя, qui est l'élément de vérité, это элемент être plus vrai, быть более истинным, более настоящим, être un être humain meilleur, быть лучшим человеком, un homme bon, une femme bonne, хорошим мужчиной и женщиной, capable de créer. способными создавать. Sans cette mise en œuvre, Без этой работы il n'y a que du romantisme есть только романтизм, qui conduit aux trois abîmes. который приводит к 3 безднам. Saisissez? Понимаете? On dit du cinéma que c'est le 7e art. О кинематографе говорят, что это 7-е искусство. Et l'art, quel qu'il soit, s'adresse au centre émotionnel, aux émotions. А искусство, каким бы оно ни было, оно обращено эмоциональному центру, эмоциям. Aux émotions comme une porte qui s'ouvre sur d'autres mondes. Эмоциям, как дверь, открывающаяся на другие миры. C'est la raison pour laquelle По этой причине on ouvre la porte мы открываем et дверь on passe. и проходим Mais через ceux qui sont trop romantiques Но те, кто слишком ou романтичны seulement romantiques, или только ils романтичны, restent collés dans la porte. они остаются приклеенными к C'est двери. pas un très grand voyage. Это не очень большое путешествие. Я теперь представляю, как я буду ходить по саду мастера, и меня будут окружать все эти души. Maintenant, j'imagine me promener dans ce forêt et tous les âmes autour de moi. Moi, j'ai peur d'aller dans la forêt, Ah, j'irai plus. Я теперь боюсь в этот лес ходить. Когда я видел других режиссеров, Quand j'ai vu d'autres réalisateurs travailler, je les ai vus toujours très émotionnels, они были очень нервными, недовольными. très nerveux, jamais satisfaits.
И я здесь увидел совсем другого режиссера. pas content. Mais ici, j'ai vu un réalisateur complètement différent. Il se trompe. Ты ошибаешься. Вот по этому поводу и вопрос. Et la question à ce sujet. Как прожил это Франк? Comment tu as vécu ça? Comment est-ce que l'on vit une expérience А вопрос, как мы проживаем опыт et une complicité avec Idriss Lahore, и близость с Идрисом Лаором, c'est juste un cadeau de la vie, forcément. это, конечно же, просто подарок жизни. Et celui-là vaut toutes les souffrances. Et Dieu sait que j'en ai eu quelques-unes ces derniers temps. И это стоит всех страданий, особенно в течение этих нескольких последних дней. Mais c'est un grand bonheur d'être parmi vous maintenant, comme ça l'a été pendant le tournage. Но большое счастье быть сейчас среди вас, так же, как и во время съемок. Tu vois, tout à l'heure, j'ai répondu à quelqu'un Видишь, я только что ответил кому-то, s'il doit y avoir un troisième film если будет третий фильм, dont je ne dévoile pas le thème. я не буду раскрывать тему. Il faut d'abord Сначала нужно, qu'on refasse le premier. чтобы мы заново первый сняли, переделали. Donc ce que vous avez vu, c'est ce C'est Star Wars. «Звездные войны». C'était l'épisode 4 aujourd'hui. hein. Сегодня был уже 4-й эпизод. que ce docu-fiction devienne un film. Чтобы этот документальный фильм стал художественным. Alors on peut faire le troisième. А потом можно третий Mais il est сделать. vrai qu'on peut faire comme Star Wars, faire d'abord le troisième et puis revenir au premier. Но правда, что можно, как в «Звездных войнах», сначала сделать третий, потом вернуться к первому. Mais bon, Ну on ладно, va rester au présent encore. останемся пока в настоящем. Ce qui est déstabilisant, Было очень дестабилизирующим, c'est que quand j'arrive avec une idée ou deux, что когда я прихожу с одной или двумя идеями, je me dis on va m'aider, on me dit bah, c'est plutôt celle-là plutôt qu'une autre. я думала, что мне помогут и скажут, вот надо эту, а не Et эту j'entends выбрать. juste continuer. А вместо этого я просто слышу «продолжайте». Donc je repars avec autant de problèmes qu'en arrivant quelque part. Поэтому я ухожу с таким же количеством проблем, что когда Voyez, я пришел. il y a un moment qui a été très important, Был очень важный момент, que Franck a peut-être capté ou pas. который Франк уловил, а может быть нет. C'est un jour, je me suis dit, Однажды я сказал себе, là on va pas avancer. здесь мы вперед не продвинемся, Ça va pas avancer, не будет продвигаться вперед pour de nombreuses raisons. по многим причинам. Alors j'ai fait une liste И я тогда составил список de tout ce que j'allais dire à Franck всего, что хотел Франку сказать. un matin de rendez-vous. Утром на встрече. Ce matin-là, Franck est arrivé, И в то утро Франк пришел il a commencé à parler. и начал говорить. Et il a dit, И он сказал, toutes les notes que j'avais notées, все те пункты, которые il я les a dites записал, l'une après l'autre. он сказал одно за другим. J'avais rien à lui dire, Мне нечего было ему сказать, parce qu'il avait intérieurement, потому что внутренне, ce dont il a parlé tout à l'heure, это то, о чем он только что говорил, transformé quelque chose en lui что-то в себе трансформировал, qui fait qu'il voyait clairement из-за чего он ясно видел ce qu'il était possible de faire. то, что можно было Ce сделать. qui fait que Из-за ce этого matin-là, в то утро j'étais vraiment dans cette situation, continuer, я был действительно в этой ситуации, puisque продолжайте. je pouvais barrer toutes mes remarques les unes après les autres. Потому что я одну за другой мог вычеркивать все Il n'en свои restait pas une замечания. seule. Мне ни одной не осталось. Le plus important de toute cette histoire, Самое важное в этой истории c'est ce que j'appellerais — это то, что я une назвал espèce de бы transformation de Franck, некой трансформацией Франка. de compréhension si vous voulez, peu importe comment on va l'appeler. Понимание, если хотите, неважно, как это Mais c'est назвать. ça, la chose la plus importante pour moi. Но для меня именно это самая важная вещь. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que je ne suis pas attaché au résultat. Все, кто работает со мной, знают, что я не привязан к результату. Je suis attaché au chemin, Я привязан к пути. d'instant en instant. От мгновения в Et мгновение. quand sur le chemin, А когда на пути, au lieu de descendre, on s'élève, вместо того, чтобы опускаться, мы возвышаемся, c'est ça le plus important. это самое важное. Et c'est ça que j'ai regardé en voyant le travail de Franck. И на это я смотрел, глядя на работу Франка. Voilà un être humain qui, pour moi, à travers ce travail, a compris quelque chose de plus grand en lui-même. Вот человек, который для меня через эту работу понял что-то Я в бы jamais себе dit ça, великое. И я это ему сказал. Je suis content d'être là. hein. Я рад быть здесь.
Je n'ai jamais dit, mais ça, c'est la chose la Я plus никогда importante. этого не говорил, но это самое Même si важное. on jetait le film au feu maintenant, Даже если фильм сжечь c'est la chose la сейчас, plus importante. вот это самое важное. Mais qu'on puisse avoir quelques effets secondaires, Но то, что у нас могут быть некоторые Comme- побочные эффекты, comme de montrer le film d'abord à vous, как показать фильм вам сначала, et ensuite partout où il pourra être vu, а затем он везде, его tant могут mieux. посмотреть, тем лучше. quand même. Да, все-таки Il faut être honnête нужно jusqu'au быть bout. честным до конца. J'ai fait beaucoup de compromis avec le réalisateur, Я пошел на многие компромиссы с même si режиссером, lui n'a pas cette impression. даже если у него нет такого Oui. впечатления. Si, si. Нет, нет, есть. J'ai fait énormément de compromis, Огромное количество компромиссов. mais nous ne pouvons pas faire de compromis sur l'essentiel. Но нельзя идти на компромисс в самом главном. Et de plus, К тому же, aujourd'hui, quand je regarde là où j'ai fait des compromis, сегодня, когда я смотрю на те места, где я пошел на компромисс, je pense que Franck avait raison. я думаю, что Франк был прав. On vous laisse le mot de la fin. Предоставим вам итоговое слово, заключительное. Je vais faire ce que vous avez tous dit en vous levant les uns après les autres. Я сделаю то, что вы все тут говорили, вставая друг за другом. Toute ma gratitude. Моя благодарность. Et à très bientôt. И до очень скорого. Bien.